जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज भिडियो आम +3 फर्स्ट सेमिस्टर एमडीसी ह्यूमन राइट्स रो गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन डिस्कशन करबा उत्कल यूनिवर्सिटी पई हला। तो एटार 2 मार्क आसीबो, ता सहित 5 मार्किया क्वेश्चन भी आसीबो और 8 मार्किया भी आम लॉन्ग क्वेश्चन ही डिस्कशन करूचंती। कोन ना सर्वजन मानवाधिकार घोषणानामा। तो एटा केते इंपोर्टेंट आपण जानिचंती। यादर 30 टी धारा अछि, तो से धारा गुडा पढिबा और एगुडा को यादर जो अधिकार गुड़िक अच्छी से गुड़ाक पढ़ा। तो यहाँ कौन प्रथम जाना है। मिलित जातिसंघ सनदरे उल्लेख अच्छी जे यही संगठन मुख्य लक्ष्य होउची मानवर मौलिक अधिकार उपरे दृढ़ आस्था स्थापन करने सहित एगुड़िक सुरक्षा करने। तो यार प्रथम जाना यार लक्ष्य कौन, ये जो सर्वजन मानवाधिकार घोषणानामार लक्ष्य कौन ना मिलित जातिसंघ सनदरे यहाँ लिखाई कि यार मुख्य लक्ष्य होउची मानवर मौलिक अधिकार उपरे दृढ़ आस्था स्थापन करने, माने मौलिक अधिकार को आम सुरक्षा देबा। अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति फ्रांकलिन रूजवेल्ट पत्नी इलियन रूजवेल्ट को अध्यक्षतार मिलित जातिसंघ मानवाधिकार कमिशन को मौलिक अधिकार और स्वाधीनता निर्धारण दायित्व प्रदान कर 1948 मसीहा डिसेम्बर 10 तारिख में जातिसंघ साधारण सभा सर्वजन मानवाधिकार घोषणानामा गृहीत होता। तो यू देखो केते गुड़िक एक मार्किया प्रश्न आसो। तो क्वेश्चन कौन आसपे ना सर्वजन मानवाधिकार घोषणानामा केबे गृहीत होता, केबे 1948 मसीहा डिसेम्बर 10 तारिख में गृहीत होता। से टाइम अध्यक्ष किए थिले ना फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का पत्नी इलियन रूजवेल्ट। तो ये लिखे रूजवेल्ट थिले। तापरे ताने ये जो मिलित जातिसंघ मिलित जातिसंघर ये जो सर्वजन मानवाधिकार घोषणानामाटा केउठारे घोषित होइतिला, साधारण सभा घोषित होइतिला। एटा भी क्वेश्चन आसीबो हला। सभा अधिवेशन 58टी राष्ट्र अंशग्रहण करते। सोवियत संघ और यार केतक समर्थक राष्ट्र यह अधिवेशन अर्थनैतिक अधिकार स्थान पाई नथिबारु अभियोग करी सामिल होई नथिले। ताने एठी केतोटी देश प्रथम सामिल होते, 58टी देश अंशग्रहण करते। ता सहित सोवियत संघ आउ किछि राष्ट्र कौन कहले ना यादर अर्थनैतिक अधिकार नथिला। प्रथमे यादर अर्थनैतिक अधिकार नथिला, तेणु से माने गोटे अभियोग करी यादर मिसी नथिले। 1998 मसीहा डिसेम्बर 10 तारिख यही घोषणानामा सुवर्ण जयंती पालित होता। 30 धारा विशिष्ट मानवाधिकार घोषणानामा धारा गुड़िक निम्न प्रदान कराला। माने एठी 30 टी धारा अच्छी, तो से धारा कौन कौन अधिकार दिखाई सब लिखाई। तो यार सुवर्ण जयंती केबे पालन करा जायतिला, एक मार्किया प्रश्न आसीबो 1998 मसीहा डिसेम्बर 10 तारिख में। तो आमे जानिले कौन ना सर्वजनीन मानव अधिकार घोषणानामार लक्ष्य होची मनुष्यर मौलिक अधिकार को दृढ़ आस्था स्थापन करी ताको सुरक्षा करबा। एटा गोटे मानव अधिकार क्षेत्र में गोटे प्रथम विकास थिला। या पर कौन होइतिला ना सबु देश कौन करथिले, ए जो सर्वजन मानवाधिकार घोषणा पर सबु देश निज निज भारतीय हमर जेमति भारत संविधान, तो से वाला सबु देश निज संविधान रे मानव अधिकार जो मौलिक अधिकार को स्थानित करथिले। तो यार 30 टी धारा अच्छी, तो से धारा गुड़ा पढ़ा। प्रथम धारा कौन कहूँ, तो ये धारा गुड़िक 2 मार्किया पड़े, तो सहित 5 मार्किया भी पड़े है। यही धारा अनुसार मनुष्य माने मुक्त भाव में जन्मग्रहण करती, मर्यादा और अधिकार क्षेत्र में समस्त समान। तो एक धारा कौन कहूँ, तो ये मन रखिए, एक धारा कहूँ कि जो मनुष्य जन्म हुए तो सी मुक्त भाव में जन्म हुए, तेणु से भाया से मुक्त भाव में कौन पाइब ना मर्यादा और अधिकार सब पाइबा दरकार है। तापरे धारा 2 कहूँ, यही धारा अनुसार जाति धर्म वर्ण लिंग भाषा राजनीति किंबा मतामत इत्यादि निर्विशेष समान अधिकार और स्वाधीनता उपभोग करिता है। यही 2 धारा कौन कहूँ ना समस्त के आम जाति धर्म वर्ण लिंग भाषा ये जो राजनीति ये सब मतामत जो रोचे, ये जो विभेद रोचे ताकू आम कौन करवा ना अंत करवा, तार अंत करवा, ताकू सब निर्विशेष आम समान अधिकार और स्वाधीनता उपभोग करने समस्त की दबा। तो यहाँ कहूँ धारा 2। तापरे धारा 3 कौन कहला, यह अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ताहार जीवन को सरस सुंदर करने निमंते स्वाधीनता और निरापत्ता व सुरक्षा अधिकार हासिल करिଥାଏ। तो यहाँ 3 धारा कहूँ। 4 धारा कौन कहला, यह अनुसार कौन सी व्यक्ति कहार दासत्व स्वीकार करिपारिबो नाही। दासत्व व्यवस्था विभिन्न उपकरण को यह द्वारा निषेध करा जायछि। तो यहीटा कहला कि आपण काहाकू चाकर रखि परिबेनी, जोर जबरदस्ती आपण काहाकू चाकर रखि परिबेनी। तो से दासत्व प्रथा को उच्छेद करिछि को धारा, 4 धारा। तो ये धारा गुडा मन रखिबा, एक मार्किया जहाँ भी हो ये धारा उपरे पकेइबो हला। तापरे 5 धारा को जिबा। तापरे एठी 5 धारा कौन कहूँ,
ଏହା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଓ ଅମାନସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ମାନେ କ'ଣ? କୌଣସି ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବନି। ଜଣକୁ ଧର ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ମାନେ କ'ଣ? ଧର କିଏ ଗୋଟେ କିଛି ଦୋଷ କଲା ତ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ତା ଦୋଷ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ତା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାନି। ତାପରେ ଧାରା 6 କ'ଣ କହୁଛି? ଏହା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ଆଗରେ ଏବଂ ସର୍ବତ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ। ତ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଇନ ଆଗରେ କାହାକୁ ବି ଭେଦଭାବ କରାଯିବନି। କିଏ ଧନୀ କିଏ ଗରିବ ତ ସେସବୁ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ହବନି। ତାପରେ ଧାରା 7 କ'ଣ କହୁଛି? ଧାରା 7 ଅନୁସାରେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତ ଏଇଟା ପଢିବ। ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ କୋଉ ଧାରାରେ? ସର୍ବଜନୀନ ମାନବାଧିକାର ଘୋଷଣାନାମାର କୋଉ ଧାରାରେ ଅଛି? ନା ଧାରା 7 ରେ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭେଦଭାବ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ କୌଣସି ଭେଦଭାବ କରାଯିବନି। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ଦବ। ତାପରେ ଧାରା 8 କ'ଣ କହୁଛି? ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ତାହା ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ। ତ ଏଇଠି ଯେମିତି ଆମର ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ବି ଅଛି, ଯଦି କ'ଣ ଆମର ମାନବିକ ଅଧିକାର ଯୋଉଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହୁଛି ସେଇଟା ଭଙ୍ଗ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବା। ସେଇଭଳିଆ ଏଟା ମଧ୍ୟ 8 ଧାରା କହୁଛି ଆମେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ବି ଆମେ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବା। କାରଣ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଟା ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଧାରା 9 କ'ଣ କହୁଛି? ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅଟକ ବନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ନିର୍ବାସନ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ନିଷେଧ କରାଯିବ। କାହାକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବନି। ମାନେ ନିର୍ବାସନ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦେଶର ବାହାର କରିଦେବା, ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବନି। ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖିଦେବା ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ବାସନ। ତାପରେ ଧାରା 10 କ'ଣ କହୁଛି? ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଫୌଜଦାରୀ ଘଟଣାବଧି ପାଇଁ ତାର ଅଧିକାର ଅନୁଗତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବଗତ ଅଭିଯୋଗ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇଟା 10 ଧାରା କହୁଛି। ତ ଏଇ ଧାରା ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଦେବେ, ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ପଢ଼ିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ହଉ। ତାପରେ ଧାରା 11 କ'ଣ କହୁଛି? ଏଟା ବି ପଢ଼ିବେ। ଧାରା 12 ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଯଦି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଯିମି ତ ଆପଣଙ୍କର ତ ରିସେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ସରିବନି। ତ ଏଟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଟା କେବଳ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ତାପରେ ଏତିକି 15 ଧାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 16 ଧାରା, 17 ଧାରା, 18 ଧାରା ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବେ। ଯାହା ବି ଅଛି ଏଠି ପଢ଼ି ନେବେ। ତ ଏଠି ଟିକେ ସହଜ କରିକି ଦେଇଥିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଧାରାର କେତୋଟି ନା 26ଟି ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଟାକୁ ବି ପଢ଼ି ନେବେ। ଟିକେ ୱେଟ୍। ଏଇଟାକୁ ବି ପଢ଼ି ନେବେ। ଆଉ ସେ ଅଧିକାର ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଟା ବି ପଢ଼ି ନେବେ। ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବେ। ତ ଏଇ ଧାରା ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ି ନେବେ। ଏଇଟାରେ ସବୁ ଅଛି ହେଲା। ତ କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।